Hello guys, ito yung crossing Bimapa guys. Ito yung Bimapa. Yan ang Bimapa station guys. Yan, nakikita nyo. Yan, stoplight. Yan yung LRT Line 2. Ito guys, papuntang Mandaluyong to. Yan, papuntang Mandaluyong. Doon, papuntang Cubao. Dito, sa kabila, papuntang Quiapo. Papuntang Quiapo. Papuntang Manila. So, yan guys. Yan, SM na yan sa unahan guys, SM. Abang tayo ng sasakyan guys. Bimapa dito guys, Bimapa. Yan. So, bye-bye guys. Abang muna tayo ng sasakyan. Bye-bye. Be sure and follow.